बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हरफ राज और या मकबूल जान के साथ। ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 उसकी आज पेशी थी और बड़ी अहम पेशरफ्त उसके अंदर हुई है। अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दूं, कुछ हवाला बता दूं आपको, पहले तो ये कि जब 2018 में ये बिल पास हुआ था तो उस टाइम किसी को भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि बैरूनी ताकतें जो हैं वो छुप छुपा कर इस्लाम और शरीयत का जो नफाज है उसके बिल्कुल बरक्स अल्लाह और रसूल की जितनी भी टीचिंग्स हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट जाके ये मर्द का मर्द से प्यार जो है उसको आसान बना रहे हैं। सादा लफ्ज़ों में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन्होंने जाने अनजाने के अंदर इसको बिल को पास किया था और ये एक्सेप्ट हो गया था। इसके ऊपर हर किसी ने बड़ा जश्न मनाया था और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो थी वो तो बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन और या मकबूल जान साहब की यहाँ पे जब आमद हुई इस सारे केस के अंदर तो उनको एहसास हुआ कि यार जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं। अब यहाँ पे मैं आज की जो पेशी हुई वहाँ पे क्या हुआ, सबसे जो अहम तरीन वहाँ पे पेशरफ्त हुई वो ये थी कि अलमास बॉबी जो लीड कर रही थी इस पूरी मूवमेंट को, बड़ा नाम है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर, उन्होंने वहाँ पे खड़े होकर एहतजाज की अपना रिकॉर्ड करवाया है और पूरी उनकी जो मूवमेंट जो कैंपेन है, पहले आप उसकी फुटेजेस देखें, फिर मैं बाकी औरिया साहब की तरफ भी आपको लेके जाता हूँ। औरिया साहब से भी इस बारे में जानते हैं, लेकिन पहले आप ये फुटेजेस देखें ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि पेशी में आज हुआ क्या कुछ है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबी है, बाहर से जो फंडिंग हो रही है इनको, इन्होंने एनजीओज बनाई हुई हैं, इनको फंडिंग होती है। ये सुबह उठते हैं कॉन्डम के डब्बे उठाते हैं और डेरों पे जाते हैं, डेरों पे जाते हैं, कॉन्डम जाके बांटते हैं और कहते हैं सेफ सेक्स करो। पाकिस्तान में क्या ये गुंजाइश है इस्लामी मुल्क में कॉन्डम देने की? हम ख्वाजा सरा पूरे पाकिस्तान के नामंजूर करते हैं और पूरे पाकिस्तान के इस बिल को नामंजूर करते हैं। इसको ये गेस के लेस्बियन के लिए ही बिल है। हमारे ट्रांसजेंडर एक्ट की समाअत हुई है, तारीख पे तारीख दी जा रही है। आज की समाअत का मुकम्मल अहवाल जानते हैं औरिया मकबूल जान साहब से। जी औरिया साहब बताइएगा आज क्या हुआ कि इसकी समाअत? देखिए आज एक तो बहुत सारे पिटिशन अब आ गए हैं, चूंकि ज़ाहिर बात है माशरे के अंदर अवेयरनेस पैदा हो रही है, लोगों को पता चल रहा है। एक तो सेनेटर मुश्ताक साहब खुद तशरीफ लाए थे, उनके वकील ने बाकायदा बहुत तफसील से आर्गूमेंट्स दिए। उसने वैसे तो मेरे ही आर्गूमेंट्स को आगे बढ़ाया लेकिन और ज़्यादा तफसील से और ख़ास तौर पर लीगल सूरत हाल को उसने वादे किया कि इसमें तो डेफिनेशन ही कोई नहीं, एक वेग सी डेफिनेशन की हुई। फिर उसके बाद एक मेडिकल एक्सपर्ट आया और उस मेडिकल एक्सपर्ट ने कहा कि ये बुनियादी तौर पर जो ट्रांसजेंडर हैं ये बेसिकली फिजिकल डिफॉर्मिटी, ये काबिल इलाज है, पूरी दुनिया में काबिल इलाज, जैसे कैंसर काबिल इलाज है सारा। फिर उसके बाद एक साइकोलॉजिस्ट ने भी उसके बताया कि ये साइकोलॉजिकल डिफरेंस, तो एक बड़ी तफसीली ज़बरदस्त किस्म की बहस हुई। अब दूसरी तरफ से आर्गूमेंट आने हैं, वो उनमें फरतुल्लाह बहादुर साहब हैं और कुछ और लोग हैं, उन्होंने भी अपने आप को सबमिट करवाया। लेकिन मैं समझता हूँ कि अदालत जो है अब एक नतीजे पे पहुँच चुकी हुई है। ये हमारी 2 साल की मेहनत है, 2 साल से हम यहाँ आर्गूमेंट्स कर रहे आ रहे हैं, अब अवेयरनेस क्रिएट हुई है और सबसे खुशाइंद बात यह है कि पाकिस्तान के तमाम ख्वाजा सरा जो हैं हमारे साथ। ये बेटा जब इस मुल्क के हुक्मरान सो जाएंगे भंग के नशे में या किसी और खुमार में तो फिर यही कुछ होगा ना। ये क्यों इन्होंने ये बिल पास किया, देखे बगैर, बूझे बगैर, जाने बगैर, उस पर डिस्कस किए बगैर ये सब ने बिल क्यों पास किया? इनको पता नहीं चला कि बिल हम क्या पास कर रहे हैं। 2018 का बिल जो पूरे पाकिस्तान के ख्वाजा इसको रिजेक्ट करते हैं क्योंकि ये इनके लिए बनाया गया, गेस के लिए, लेस्बियंस के लिए, ख्वाजा सराओं के लिए नहीं बनाया गया, इनके लिए बनाया गया जिन्होंने एनजीओज खोली हैं, बाहर से फंडिंग ले रहे हैं और कॉन्डम के डब्बे बांटते फिर रहे हैं, सेफ सेक्स करो जी, सेफ सेक्स करो। ख्वाजा सरा इसके हक में नहीं है। अलमास बॉबी की आपने ये सारी जो भी कैंपेन है वो देखी है और ये सब मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि मतलब आप अपने लफ्ज़ों में बयान करें कि आज जब आप वहाँ पे गए तो वहाँ क्या पेशरफ्त क्या हुई और उससे हट के आपने क्या देखा कि वहाँ पे अब और क्या एक्सपेक्ट क्या कर सकती है पाकिस्तानी अवाम जो है, क्या हो सकता है कि इसमें तब्दीली आ जाए इस कानून के अंदर कुछ? नहीं, आज अदालत में सबसे अहम तरीन बात यह है कि जितनी शानदार किस्म की मिली यकजहती का मुजाहरा हुआ है, मैंने शायद इससे पहले अपनी तारीख में सिर्फ 1974 की जो कादियानी मूवमेंट जिस वक्त देखा। मतलब हम एक बेंच थी, उस बेंच के अंदर जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक बैठे हुए थे, उनके साथ जमीयत उलमा इस्लाम के वकील जो थे वो अपना कामरान मुर्तज़ा थे, साथ में बैठे, उसके साथ ही शामिल ज़हीर साहब के जो वकील थे अब्दुर्रहमान साहब वो बैठे हुए थे और भी काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। सबसे अहम तरीन 2-3 चीज़ें जो बहुत इस दफ़ा अहम हुई इस पेशी के अंदर, एक तो ये हुआ है कि कुछ टेक्निकल लोग आए थे उसके अंदर
اور ان ٹیکنیکل لوگوں نے بہت اہم انکشافات کیے ہیں. ان میں ایک تو ڈاکٹر صاحب سے جو لاہور کے تھے کہ جو کہ بیسیکلی جینیٹیکل ڈیفارمیٹیز کے پر کام کرتے ہیں, اور وہ کہتے یہ ہیں کہ انٹرسیکس جو انہوں نے باقاعدہ دلیل نے پیش کی ہیں, انٹرسیکس جو بچپن میں پیدا ہوتا ہے جسے ہم خسرہ کہتے ہیں یا جسے ہم خواجہ سرا کہتے ہیں, جو پیدائشی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ان کا علاج جو ہے ممکن ہے, جیسے کینسر کا علاج جو ہے وہ ممکن ہوتا ہے ویسے ہی کینسر کا علاج ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس نے کہا کہ ایک اور بات یہ ہے کہ اس کہتے ہیں کہ ہماری سیکس ڈٹرمن نہیں ہوتی, اس نے سمپل الٹرا ساؤنڈ کر لیں, الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے کہ بیسیکلی میل ڈومینیٹڈ ہے یا فیمیل ڈومینیٹڈ, یہ بھی پتہ چلتا ہے, کوئی اتنا بڑا مشکل نہیں. اب تو کہتے ہیں کہ ڈی این اے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ڈی این اے جو ہے میل کا ہے یا ڈی این اے فیمیل کا. اس کے بعد ایک سائیکالوجسٹ اس کے اندر وہ تشریف لائے. تو عموماً یہ بحث کی جاتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے جسم جو ہے وہ عورت کی لے کے آیا, اندر سے مرد ہوتا ہے, یا جسم مرد کا لے کے اندر سے عورت. تو انہوں نے کہا تو یہ تو بیسیکلی ڈیفارمیٹی ہے. اور اس کے بعد جو کہ کئی 100 سال سے جس کو ڈیفارمیٹی کا مطلب ڈیویشن کہتے ہیں, نفسیاتی مرض سمجھتے ہیں, کہ جو اس طرح کا سمجھتا ہے کہ جی ایک آدمی جو ہے کچھ محفلوں کی وجہ سے باقی رویہ اختیار کر لیتا ہے. کہتے ہیں یہ سامنے جو 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں جج صاحب کے ساتھ, یہ کہتے ہیں ہم 25 سال سے بیٹھے ہیں تو ہم بھی جج ہیں, تو ان کو کون جج مانے گا. تو اس طرح کے بہت سارے آرگومنٹس جو تھے, بہت ٹیکنیکل آرگومنٹس جو تھے. پھر ایک اور ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ انہوں نے باقاعدہ وہ ہیڈ تھے اس پورے کے پورے اپنا اس سارے سسٹم کے, اپنا پشاور یونیورسٹی میں ہوتے ہیں, وہ آئے ہوئے تھے. تو بہت زبردست ہوا. ہمارے طرف سے تقریباً بحث مکمل ہو چکی ہے. میرے آرگومنٹس جو تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں, وہ تو 2-3-4 مہینے پہلے ہو چکے تھے. اس کے بعد خواجہ مشتاق صاحب کے جو ہے انہوں نے آرگومنٹ دیے, وہ بھی تھے. تو مشتاق صاحب نے اپنے بارے میں بات میں جے یو آئی کے شاید اگلی دفعہ ان کی طرف سے اگر کچھ چیز بچی تو وہ آرگومنٹ دیں گے. تھوڑا سا میں نفسیات کے حوالے سے, کیونکہ میرا ایک نفسیاتی سبجیکٹ رہا ہے, میں شاید آرگومنٹ دوں. اس کے بعد پھر وہ ان کی آرگومنٹ شروع ہو. لیکن خوفناک بات یہ ہے, میں نے اس پہ آبجیکٹ بھی کیا تھا کہ آج باقاعدہ ایک آدمی وہاں پیش ہوا جس نے یہ کہا کہ میں ٹرانسیکسولز کی طرف سے آیا ہوں. یہ پاکستان میں اتنی جرت کوئی نہیں کرتا تھا. کہ مطلب یہ ہے کہ میں نے کہا ہمارا تو ایشو نہیں ہے, یہ کوئی ٹرانسیکسولزم کو رائٹ ہمارا ہے کوئی کہ جی میں جناب میری جو اورینٹیشن میل وہ ہے اسٹریٹ ہے, تو میری اورینٹیشن گے ہے, جو میری اورینٹیشن جو ہے وہ مکس ہے اور پتہ نہیں کیا ہے, ٹھیک, یا میں بائی ہوں یا پی ہوں, یہ تو ہمارا ایشو نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ چلیں ایک دفعہ بھیج دیا, اور وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا نمائندہ تھا جو وہاں پہنچا ہوا تھا. لیکن بہت اچھا ہو گیا. اور سب سے اہم بات, شاید اس کی فوٹیج آپ چلائی بھی دیں, کہ آخر میں وہ جو تمام جتنے بھی اوریجنل خواجہ صاحب ہمارے ساتھ تھے, الماس باب بھی تھی اور اس کا 3-4 تھے, تو ان کے درمیان ایک اور اس طرح کا جو ٹرانسجینڈر ٹائپ آنا, کیونکہ اس نے کچھ نہیں گھسنے دیا, بلکہ ایک اس میں ایک اور خاتون کا مطلب فیمیل خواجہ سرا جو تھی وہ آئی ہوئی تھی. تو اس نے کہا اس سے پہلے ہمارا کیس کارڈ بنتا تھا تو اس میں لکھا ہوتا تھا کہ خواجہ سرا میل یا خواجہ سرا, تو میں حج پہ گئی تھی. اب میں دوبارہ گئی ہوں تو اس قانون کے تحت انہوں نے ٹرانسجینڈر ایکس کا کارڈ بنا دیا, اب مجھے کوئی حج پہ جانا نہیں دیتا, اور بیچارہ رو پڑی اس عدالت کے سامنے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریلیجیس تمام سینٹریز کو ختم کیا گیا. اور یہ صاحب کہ آپ نے ساری گفتگو سنی ہے, تمام تفصیل اب آپ تک پہنچ چکی ہے, فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے کہتے ہیں اسماعیل قاسم, امید کرتا ہوں آپ کو شو پسند آیا ہوگا. انٹل نیکسٹ ٹائم جی, اللہ حافظ.